Srbija se našla na direktnom udaru briselske birokratije koja od Beograda zahteva nezamislivo slanje srpskih trupa u rat protiv Rusije. Ovu šokantnu tvrdnju izneo je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na zasedanju Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, ističući da se Srbija trenutno nalazi na prvoj liniji fronta u borbi za nacionalnu nezavisnost. Prema rečima Lavrova, Brisel ne samo da insistira na antiruskoj politici, već vrši pritisak na Srbiju da se priključi novom vojnom bloku usmerenom direktno protiv Moskve. Dok Zapad prema ruskim procenama pokušava da formira novu vojnu koaliciju sa Ukrajinom, Moskva poručuje da je jačanje veza sa prijateljskim zemljama poput Srbije ključno za opstanak. Lavrov upozorava, pritisci na Beograd postali su brutalni, a zahtev da srpski vojnici krenu na Rusiju predstavlja vrhunac agresivne politike Zapada. Da li je Srbija sledeća meta u geopolitičkoj igri bez pravila ili će uspeti da sačuva svoju neutralnost pod neviđenim pritiskom?